Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here I am, Muhammad Zulfijay Firdaus, and I would like to presentation about my pragmatics final term. Um, it's about conversation analysis of beginners. But for I would like to share my screen first. It is for pragmatics. Okay, sorry. Here is Overlaps in Conversation by Speaker of Bahasa Indonesia by Topan Rahmatul Iman and Evan Yuda Winata. Okay, this can be better. Okay, perfect. Okay. For this, I would like to presentation of abstract and study. According to Hadler and Adler, there are three possible ways of organizing change in speaking. One of they is an overlappings. This means overlappings mean two persons speaking at the same time. That tends to look at overlaps conversation of speaker in Bahasa Indonesia. The participant of this study is 20 Indonesian speaker participant, and the authors group one in 10 group with 2% in each other groups. They were set of relation with of topics. Nah, jadi menurut Helen dan Erland ada tiga cara untuk mengorganisasikan dalam suatu pembicaraan atau percakapan. Salah satunya itu adalah overlapping. Nah, apa sih sebenarnya overlapping itu? Overlapping itu sebenarnya adalah suatu kejadian di mana pada saat kita bercakap sesuatu itu nantinya kita itu merupakan timpang tindih, dalam artian kita tuh berbicara pada saat yang sama itu. Nah, di sini untuk IM study-nya sendiri, si penulis ini, si Mas Topan tadi menggunakan 20 partisipan dari Indonesia yang berisikan 10 orang itu dari berdua grup. Okay, next, the method. The conversation will recorded using by phone and analysis of three takes. The first take is listening to recording in order to get of ideas conversation. The second, this re-listening 2 minutes of recording while transcribing the overlaps. In this part, the conversational analysis approach was applied in order to detect or correct the overlaps. And finally, the last take is with checking the data to make sure they're valid. The result of the study shows purpose overlapping produced by Indonesian speaker are confirming, flow taking, continuing, and objecting. Jadi di sini penulisnya membagi tiga tahap dalam sebuah percakapan atau bisa dibilang sebagai metodenya nanti seperti apa. Untuk yang pertama adalah sumber dana yang source of data yang tadi direkam was recorded by phone, direkam menggunakan ponsel. Nah, yang kedua ini adalah re-listening, adalah mendengarkan kembali ulang apa yang dalam percakapan tersebut. Dan pada masa-masa ini biasanya fenomenanya atau mungkin hasil analisisnya itu bakal keluar nantinya. Okay. And the final stage is recheck, mengulang kembali, barangkali mungkin ada yang terlewat atau siapa. Nah, berdasarkan hasil dari the result of this study is making confirming, for taking, continuing, objecting. Okay, the first type of method first, this categories as qualitative research. According to Kumar, 2011, the main focus of qualitative research is understanding, explaining, exploring, discovering, and clarifying situation, feelings, perception, values, belief, and experience of group of people. Jadi di sini termasuk metode qualitative research berdasarkan oleh Kumar dalam bukunya. Berdasarkan qualitative research itu adalah memahami, mengeksplain, memberitahu, mengeksplor dan mendiscover sebuah pertanyaan dalam suatu grup. Okay. The result of the example, the main reason for the Bahasa Indonesian speaker to produce the overlaps was showing that the conversation was listening or that he was agreeing. Nah, ini salah satu contoh yang pertama adalah agreeing. Nah, untuk contoh speaker 2, boleh nggak untuk tanam coveran? And the speaker 1 said, oh boleh, it's confirming. Jadi sebelum speaker 2 ini mengakhiri kalimatnya, boleh nggak untuk tanam coveran? Oh boleh. Speaker 1 itu sudah mulai ini. Ya, ini yang disebut dinamakan dengan overlapping. Terjadinya overlapping. Okay, next. The example overlaps in the form of taking for accord the conversation of Bahasa Indonesia. It means the speaker tries to get in through the conversation. For example, di sini tuh sebenarnya kayak rebutan floor of conversation itu sendiri. Bagaimana seseorang itu ingin mengambil alih
flow of conversation, mendominasi percakapan. Oke, the example 2. Nah, ketika dia memang minat, oh kamu betul-betul minat kalau misalnya psikologi, minat kemana? Ya udah kamu langsung terus. Nah, tiba-tiba speaker satu motong, lu gini. Nah, ini namanya flow of taking pause. Yang speaker 2 belum selesai ngomong, tiba-tiba dipotong, lu gini, kalau nggak dibatasi gimana orang nampung? Namanya flow of taking pause. Okay, next. Overlapping purpose of continuing is conversation produced by Indonesian speaker. Nah, ini seperti continuing, sebenarnya ini seperti confirming sih, tapi lebih kompleks saja. Like example, kalau teknik khas Subawa itu kita ambil saja riset mahasiswa kita kayak kemarin Kak Lana, jadi pengujinya nangis waktu itu suruh ngulang loh. Oh di Mangsa Putra itu, nah continuing ini sebenarnya bentuk flow of conversation tanpa memotong pembicaraan seperti yang contoh kedua tadi. Jadi ini dengan sukarela speaker satu itu bisa menerima keadaan pengambil alihan flow of conversation ini. Okay, and the last is objecting. Another purpose of Indonesian speaker is the overlapping is the objecting. Okay, the objecting is at the point, like example, kesibukan speaker tuh kesibukan kita susah sekali untuk ini, sehingga untuk dengan meng-hire apa dan mereka harus di sinilah nanti ya. Nah, tiba-tiba itu bilangnya speaker one ya nggak bisa lah, objecting harus tergantung, it depends on itu. Nah, ini sebenarnya objeknya lebih ke arah merujuk pada objek yang sedang dibicarakan itu tadi. Nah, conclusionnya untuk kesimpulan, to conclude the mind finding of studies all overlaps occur in the conversation of Bahasa Indonesia. The purpose of confirming or forwarding are the most common one. Some overlaps in terms of continuing and objecting also occur in the conversation of Bahasa Indonesia, but they did not occur at the many times in our global societies. It's important to have an understanding of other people groups. What is acceptable is one culture can be very impolite to in another. Overlapping in conversation by word Duke, 1985 in order to generally describe any culture. Jadi sepertinya kalau dalam budaya kita sendiri, terlebih dalam Indonesia, itu kejadian seperti overlapping atau mungkin pengambil alihan flow of confrontation itu masih terbilang biasa saja. Padahal sebenarnya ada sebuah adab atau etika dalam sebuah percakapan di mana kita itu tidak boleh serta-merta memotong potongan orang lain. Ya, itu mungkin masih terjadi di dunia luar manusia is overseas of they have their own or of rule of confrontation. Mereka sangat menghargai lawan bicara mereka. Mereka tidak akan memotong lawan bicara mereka sebelum mereka benar-benar selesai. Ya, berbeda dengan Indonesia sendiri yang memang mereka sudah menganggap lebih untuk yang sepantarannya. Mereka tidak peduli. They don't even care about the rule of conversation. They're using the overlaps every time they want to. Okay. Menurut Wardog sendiri, sebenarnya overlapping conversation ini berdasarkan budaya dari daerah tersebut. Kalau misalnya di daerah tersebut membolehkan untuk melakukan overlap confrontation, ya boleh saja. Cuma ya kembali lagi ke diri kita untuk etika, terlepas dari itu sebuah teori atau enggak, ada baiknya kalau kita sebagai bicara itu harus menunggu lawan bicara kita selesai dan kita tidak melakukan overlapping itu tadi. Yeah. In all event, the Indonesian speaker did not give up their tune for very quickly, so that the overlap did not lead. Like the struggle of attempting to speak the allegiance with the Thailand, said that overlap is an adoption without leaving any pause. Hence, this will make the second speaker words and the first speaker words have together at the same time. So also, the occurrence of the overlaps in the conversation of Bahasa Indonesia with its function indicates that its conversation is productive or the information exchange well. This according to check that access the overlaps is helpful and positive tool in conversation. Nah, ya dalam terlepas dari itu sendiri ya, memang masyarakat Indonesia sendiri itu lebih ke arah mereka itu tidak ingin mengalah, artian ya memang ingin mendominasi percakapan. Mereka itu ingin memiliki flow of conversation-nya itu their make own our flow of conversation, and then they use overlaps conversation untuk menjadikan itu mendominasi percakapan tersebut. Nah,
Tapi di sisi lain, terjadinya overlap ini malah akan tanpa sebuah pauses itu salah satu kuncinya yang lain. Tanpa sebuah pause nantinya malah akan menjadi hal yang signifikan karena nanti pada saat itunya mereka using they have a same voice at the same times, mereka akan tumpang tindih dan pada pendengarannya nanti tidak stabil. Overlaps. This accordless to set L explicit overlap is helpful and positive to it. Nah, berbeda dengan wordbook tadi yang sebelumnya, kalau ini word sec L beranggapan bahwa overlap ini sebenarnya bentuk yang membantu dan sebuah positive tool untuk conversation. And then thank you for listening. Okay. I think enough for my presentation of loss in conversation by Spirit of Indonesia. Thank you for waiting for this semester. Thank you very much, and I'm sorry if I had a mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wait, I will stop my share. Okay, wait. Okay, I'll stop my